गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ आज फेब्रुआरी 22 तारिख शनिवार मु चक्रधर आपण स्वागत करुच्ची मोर टॉप 20 न्यूज अपडेट को। तो आसतु जानिबा देश विदेशर 20टी मुख्य खबर विषय। तो प्रथम खबरटी हेउची सुभद्रा योजना पर महिला मानकु आउ एक खुशी खबर देछनी राज्य सरकार। एबे सुभद्रा योजना पर महिला मानक पई सरकार आनिछन्ती सुभद्रा शक्ति मेला। एही मेला रे मिशन शक्ति माँ माने जोग देबे। वर्तमान सुधा यही मेलार नाम सुभद्रा शक्ति मेला रखा जायछि। एही मेलार मिशन शक्तिर नाम परिवर्तन करा जायछि। आसंता काली ठारू आरंभ होब सुभद्रा शक्ति मेला 2025। राज्य रे विभिन्न प्रांतरू स्वयं सहायिका महिला गोष्ठी एवं उत्पादक गोष्ठी मानक द्वारा प्रदत्त सामग्री प्रदर्शनी एवं बिक्री मध्य हेबो। मार्च 2 जाए 9 दिन धरी चलिबो प्रदर्शनी। हस्तशिल्प टेराकोटा बाउंश शिल्प हस्ततंत्र एवं घरोई आवश्यक सामग्री ठारू अधिक अन्य सामग्री बिक्री हेबो। जाजपुर जिला बिरंजपुर रे देखा मिली बार्धक्य भत्ता केलेंकारी। जो युवक माने नेउथिले बार्धक्य भत्ता जणे कि 2 जण नुहे मोट 894 जन अयोग्य हिताधिकारी बार्धक्य भत्ता नेउथवार सूचना मिली। जेउतरे यह जना पड़िया परे से अयोग्य हिताधिकारी को बिरंजपुर वीडियो नोटिस पठेइछि एवं भत्ता टंका न फेरेइले ताको विरोध में आईनगत कार्यानुष्ठान हो बोली वीडियो चेतावनी देइछन्ती। और बिरंजपुर ब्लॉक 29टी पंचायत रे मोट 894 जन बार्धक्य भत्ता नेउथुले धरा पड़ी। प्रचंड वज्रपात नहीं 25 जिला को सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग केन्द्र। और काली सकाळ 8टा पर्यंत सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग केन्द्र। आगामी 24 घंटा पई किछि जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। सेहीपरि जिलागुड़िक मध्य सुंदरगढ़ मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक जाजपुर अनुगुल ढेंकानाल सहित बहुत सारा सतर्क सूचना जारी करा जायछि। एसबू जिलार वर्षा घड़घड़ी सह कुआपथर माड़ हो बोली संभावना रही। जेपरि गंजाम गजपति सोनपुर बौद्ध मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा सहित बरगढ़ जिले में कहाँ भा स्थान में वर्षा बिजुली घड़घड़ी होगा संभावना अच्छी। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार छोट छोट व्यवसाय को प्रोत्साहित करने प्रयास करुछंती। एही क्रम रे गत 10 वर्षर अनेक प्रकार योजना आरंभ करिसेंती। एही अनुसार आपण केवल स्किल डेवलपमेंट पई सरकार ठारू साहाय्य नहीं पारिबे नाही। एहा सो लोन पई मुद्रा भली योजना मध्ये लाभ मध्ये पाई पारिबे। ए नहीं चलित थर साधारण बजेट रे सरकार क्रेडिट कार्ड लॉन्च करिया मध्ये घोषणा करिसेंती। एथिपाई केउ लोक आवेदन करेंगे सबकिछि एथरे अपडेट करेइछन्ती। जेपरि गत फेब्रुआरी मास आयकरू साधारण बजेट उपस्थापित करी केंद्र रे अर्थ और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्माण रे सीताराम यह घोषणा करिसेंती। से कहिसेंती आमे उद्योग पोर्टाल रे रजिस्टर रे माइक्रो अर्थात क्षुद्र उद्योग पई 5 लाख टंकार सीमा रे थिबा स्वतंत्र कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड रे आरंभ करा जिवो। प्रधानमंत्री आवास घर पर आवेदन कले 12.5 लाख लोक। प्रधानमंत्री आवास योजना सामिल हेबे आरंभ होइतला पंजीकरण जो 12,50,000 पहुँचले। एने सूचना देछिनी पंचायत राज मंत्री रवि नारायण। मंत्री कहिसंती केवल योग्य हिताधिकारी गृह मिलिबो। तेबे घर पंजीकरण करिवार समय सीमा मार्च मास 31 तारिख धार्य करा जायछि। सेपटे पूर्व भी विधानसभा आलोचना रे होइतवा दुर्नीति को नहीं पूर्व सरकार घेराव करछि पंचायत राज मंत्री रवि नारायण। एने लोकंकर पंजीकरण होउतिले किंतु लोक पाउनाती घर। किपरि मोहन सरकार को नुआ योजना रे अंतर्दय गृह रे आनी अछि। एई पक्का घर रे संपूर्ण भाव में गरीब लोक और उपयोगी लोक घर मिले बोली सूचना दिल्ली रे नुआ बीजेपी सरकार गुरुवार शपथ ग्रहण करने सह काम करने आरंभ करिसेंती। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रामलीला मैदानी रे 6 जन कैबिनेट मंत्री शपथ ग्रहण करथिले। एहा परे मुख्यमंत्री जमुना नदी रे वासुदेव घाट रे पूजा अर्चना करने सह प्रथम कैबिनेट बैठक करिसेंती। एही बैठक रे दिल्ली सरकार अनेक बड़ निष्पत्ति उपरे मोहर लगाइछन्ती। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहिछन्ती जे आमे जनता को जो प्रतिश्रुति देइतलु से प्रतिश्रुति पूर्ण मध्य करा जिवो। ए नै कैबिनेट रे बैठक रे आयुष्मान योजना को मंजूरी मध्य देइछन्ती। एने आगो को मध्य एही बैठक रे मुख्यमंत्री सबकिछि गुरुत्वपूर्ण भाव में सबु ग्रहण करिवे। कालीटू आरंभ होला चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षा। मैट्रिक परीक्षा मार्च 6 तारिख पर्यंत चलिबो। आज प्रथम दिन रे छात्र छात्री मातृभाषा परीक्षा देबे। परीक्षा 9टा बेले आरंभ होते 11:30 मिनिट सरी जाइए। केवल गणित परीक्षा अतिरिक्त
15 ମିନିଟ୍ ମିଳିବ ଓ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାର 11:45 ମିନିଟ୍ରେ ସରିବ। ଏ ନେଇ 3029ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଛାତ୍ରୀମାନେ। ବିଧାନସଭାରେ 5Tକୁ ପ୍ରଶଂସା। 5T ସ୍କୁଲ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର କମିଛି ଓ ବିଧାନସଭାର ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। 2020 ଓ 21ରେ 21,09,077 ପିଲା ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖିଥିଲେ ଓ 2023-24ରେ ନାମଲେଖା ସଂଖ୍ୟା 21,10,493 ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। କାହିଁକିନା ରାସନ କାର୍ଡ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମାତ୍ର ଅଛି 8 ଦିନ। ଯଦି ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡର ଇ-କେୱାଇସି ସମୟସୀମା ସରିଯାଉଛି, ତୁରନ୍ତ ଆସିକି ଇ-କେୱାଇସି କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସରକାର ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଅପଡେଟ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡର ଇ-କେୱାଇସି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ ବା ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହାତେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରାହେବ। ଏ ନେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇଛନ୍ତି, ଯଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 4 ଅଛି, 4 ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଦେଖି କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ କରାହେବ ଆଗାମୀ ମାସରେ। କାରଣ ଏ ମାସ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିସାରିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ରାସନ କଟିବ। ଯଦି ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରେଇ ନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ ଏମିତି ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରେଇ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ 2024 ଆପ୍ଲିକେସନ ସହିତ ଆଧାର ଫେସ୍ଡ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଟାରେ ସମୟସୀମା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ସମୟସୀମା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 31 ତାରିଖ ଅଛି। ତ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାଫ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ପାଖାପାଖି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତ ସେମାନଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏରିଆରେ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ସରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର ମିଳିବ। ଯେଉଁଟା ସରକାର ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁକିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ସରିବ, ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ସରିବ, ସବୁ ସରିବାର 1.5 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆଉ ତା ସହିତ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଅଛି, ଅନ୍ତୋଦୟ ଆବାସ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ। ତ ଏସବୁ ନେଇକି ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଅପଡେଟ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ এই ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।